Si Roro. Yes. Walang niya si Roro. Hi, Roro. Salamat ka, hindi ko sumakay. Wala ako sasakay. The time is 3:30 a.m. Hindi ka pala ano? Punta kay Pope Francis. Hindi ako na-inform mga vlogger. Sabi ng mga bitbit. Kape namin. Si Irene. Tinapay. Ha? Si Ate Irene. Ay, sa Ate Irene, di ko pa nakontak. Wait lang. San Francis Hut. Good morning. Kami nila Ate Bar. Bakit si Joy nakadalo? It's so dark. Hindi niya daw alam na sasama ko. Ulit-ulit ako nagsabi sa kanya. Balay ko sa'yo ba na sasama ka? Sinaulo ako sa kanya. Alay lakad 2025. Dahil kay Pope Francis. Early kami ngayon. So early. Para ang gate is ang tawag dito, ang mga road ay i-close na nila. Nilalagyan na nila ng harang. Tama dito yung entrance. Pope Leo. Oh, papasok tayo doon sa loob. Picture tayo dito. Halika dito, baby. We are here now. Oh, say hi. Hello, Ray. Morning. Hindi, ano yung mga Nagla-live mga hindi. Wala data. Oh. kayo kami nata isang sipare. Sabihin nyo na lang dark blue kayo. Standing pay. Nandala ko na siya. Matapos na naman na yan. Wala agad ang $30 yan. Hey, you, man. Oh, what's up, you? Baka nakatulog. Nalamig na. We sleep 2 hours. 2 hours. Pag hindi ka daw mag-attend, hindi ka welcome sa langit. 3:30 ang punta mo tapos late ka. Late ka? Benta ka ng benta. Halika rito. Halika dito tayo. Ba't ang daming tao na dito? Tingnan natin ang daming ito.
Look the rainbow. The happening. Ito yung ano, ang venue ng public mass. Wow. Every chair is may color. Blue zone, sky blue zone, dark blue, white, yellow. Yung white is standing ovation. Saan yung white? Dito kasi live blue zone. Dito na. Kunin natin si Ruth. Hi guys. Ito po yung moment ngayon. Hindi pa na-start. Kasi the time now is what time? 6:46 a.m. guys. And wala pang masyadong tao. Pero marami na doon sa standing area. Ang wide zone. Ayun, standing audition sila. And this is the pink zone. Wala pang katao-tao. And this is the moment now. Here, look. Wait lang, babe. Ayan, guys. Marami ng tao. Datingan na yung mga tao. Parating na yung mga ibang tao sa pink zone at sa yellow zone. Ayan. This one is pink zone also. Merong mga medic kompleto. Ayan, may mga army. Ang sky ay hindi na dark. Yeah. Dumating kami dito is 3 a.m. in the morning. No, it's 3:30. Pumunta kami dito is 3. Dumating kami 3:30. Ang aga namin, guys. Ayan, parami na yung tao. Ito is, anong zone ito? May aso. Dito tayo. Ayan yung mga volunteer natin. Pink zone. Ayan yung drone natin sa taas. Where's the drone? May mga Red Cross. May mga fathers. Ayan. Marami ng tao. Kanina konti lang yung tao. Kasi maaga pa. Hello. بابا لون يلا وكات ايه بس في على صوتنا اكثر انتوا اكثر من 50 شخص مش هيك يلا خلينا نسمع كلك بابا يلا نرجع نقولها كلنا سوا بس بدنا نقول بابا لون نحبك بالسر الرابع من أسرار الفرح تقدمة يسوع للهيكل
بنقدم لك ايتها العطور الطوبويه جزيل الفرح يلي فرحتيه لما قدمتي ابنك يسوع لله على ايدي سمعان الشيخ بالهيكل. انت يا يسوع موجود حتى تهدم. يا ما اجملك، ما اعظم السلام، ما ابهاك الهي. يا ما اجملك، ما اعظم اسمك في الارض كلها. وقلت لي أن الطريق شاق، وقلت لي أني سأحمل الصليب، لكنك وعدت أن تمنحني من روحك القدوس نورا لا يخفى. Siya na lang hinihintay. Buti lang na din yan, yung mga security niya. Ano yung sa'yo, Ben? Oo, yung sa'yo. Alam ko si Bala raw.
Ce sont les fils et les filles des églises orientales, si chers à votre pensée des haines. Donne à ceux qui vivent dans la concorde de persévérer dans le bien. Donne à ceux qui sont en désaccord de ne pas garder rancune du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. يعرف من هو الابن إلا المنتظرون.
فإني أقول لكم إن أنبياء وملوكا كثيرين أرادوا أن يروا ما أنتم تنظرون فلم يروا. Chers frères et sœurs, au terme de ces journées intenses que nous avons partagées dans la joie, nous rendons grâce au Seigneur pour les nombreux dons de sa bonté, pour la manière dont il se rend présent au milieu de nous, pour la parole qu'il nous offre en abondance de l'entendre dans l'Évangile, à des paroles de gratitude envers le Père. Et s'adressant à lui, il prie en disant: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Cependant, la louange ne trouve pas toujours sa place en nous. Parfois, accablés par les difficultés de la vie, préoccupés par les nombreux problèmes qui nous entourent, paralysés par l'impuissance face au mal, et opprimés Dimshitu Christu, martira tu Evangelio, ostena in Galio tisanipodomisis, enos cosmo, opusa Vasilevi. For Pope Leo, and for all patriarchs, bishops, and priests, as guardians of the flock, entrusted to their care, may they be sustained in wisdom and strengthened in charity, as they guide it on the path of truth. Let us pray to the Lord.
comme nous l'avons appris de Sopor, et selon son commandement, nous osons dire. La paix qu'il a lui-même laissée, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Au terme de cette célébration mystique, marquée par l'intensité de la foi et la chaleur des liens qui nous unissent, je suis profondément honoré au nom de l'Assemblée des patriarches et évêques catholiques au Liban, ainsi qu'au nom de toutes les familles religieuses de notre pays, dignement représentées ici, de vous exprimer notre joie, notre vive reconnaissance et l'allégresse parmi nous. Votre venue illumine nos esprits et ravive notre détermination à œuvrer pour la paix, la fraternité, le dialogue entre tous les fils et filles de notre terre bien-aimée. Très Saint-Père, votre parole nourrie par... Tapos na guys, ang mas uwian na. Tapos na guys, ang mas. Uwian na. Walang mga sasakyan kasi close ang road. Kaya lalabas tayo dito sa downtown para makasakay tayo sa taxi. Tingkay po. Lalabas na si po. Waiting kay Pop kasi dito dadaan si Pop papuntang airport. Ayan na yung mga army guys, dadaan na si Pop. Ayan na
sponsor sila. Iba tulog ko. على شوي من الطريق على شوي من الطريق على شوي من الطريق يا يمين يا يسار انت بتريد Tapos. Dito tayo sa sasakyan. Kaya gumaganon sila pagkadaan sa sasakyan. Ayan. Ay, Rosa! O, doon tayo, tahid. Saan yung McDo? Doon sila Roro eh. Tapos na. Sana. Tawid tayo. Ating mga singers. Cuando